是一条通往未知的路。 AI 技术日新月异，中国资讯品牌百度旗下 AI 角色习佳佳还成为速食店代言人。Xi Jiajia, a virtual idol powered by artificial intelligence to sell burgers in China. 自去年首次推出 AI 虚拟偶像，今年3月，百度在发布 AI 语言模型文心一言，内部测试号称超越 ChatGPT-4。The U.S. may be curbing AI chip exports to China, but the nation is fast becoming an AI powerhouse. China will have very strong AI capability, is my prediction. 中国正在投注大量资源与西方进行科技竞赛。SpaceX 创办人马斯克就曾在中国人工智能大会上赞许中国的 AI 实力。政府也抛出法令，要求 AI 产制内容必须符合社会主义核心价值。Ensure that the use and application of AI will be aligned with its own set of moral principles, underscores its political and social stability. 中国网信办公布的生成式人工智能服务管理办法将在8月15日正式上路，内容从演算法到投诉检举制度都有相关规范。但即使中国超前部署，专家仍警告，能不能避免 AI 浩劫还很难说。Most societies kind of learn from disasters, but the PRC has a kind of propaganda machine that makes it hard to do that. 或许对人工智能加以限制是必要手段，但当法令框架只能顺着党的意志，就会有风险。而除了 AI， 近日更传出中国大量生产成熟制程晶片，作为半导体产业扩张战略。外媒更透露，美国与欧盟打算联手研议压制这场科技赛跑将迎来什么样的局面，全世界都在看。三立新闻连夜报道。